حضرت فاطمہ دا جملہ میں جدوں بھی پڑھنا وا تے میرا رونا آ جاندا ہے تے مینوں اکھاں چ آنسو آ جاندے نا فرمانیاں صبت علی مصائب لو انا صبت علی ایامی سرنا لیالیا اوے لوگوں میرے تے قیامت دے پہاڑ ٹوٹ پے جے میرے تے صدمیاں دے پہاڑ آ گئے جے اگر ایہی پہاڑ دناں تے گردے تے دن راتاں دے اندر بدل جاندے راتی بھی رونیاں نے دہاڑی بھی رونیاں نے اتنا رونیاں صبح بھی رونا شام بھی رونا رون دی آواز سن سن کے عورتاں آئیاں آ کے سیدہ دے قدمچ گر کے کہنیاں نے فاطمہ نہ رویا کرو تسی رونیاں ہو ساڑا کلیجہ پھٹ جائے گا رونا بند کرو تے سیدہ کہنیاں نے کیوں نہ روما جنوں ویک کے میں جیندی سا او دنیا تو چلا گیا ہے او نہیں آئے اے پھر محمد اے موت جنا لے جا اے شعبان دے آخری دن نے رمضان دی یکم آئی حضرت فاطمہ رونیاں پہیاں نے 2 رمضان آیا رونیاں جا رہیاں نے 3 رمضان آیا حضرت فاطمہ تو زہرا 4 پائیتے پہ گئیاں کھانا بھی ختم پینا بھی ختم مولا علی نے روزہ رکھیا روزہ رکھ کے باہر گئے دن دے ٹائم واپس آئے تے ویکیا سیدہ کائنات نے ہاتھ دے اندر جھاڑو لیا ہویا ہے تے گھر دے اندر جھاڑو پہیاں دینیاں نے اپنے برتناں نو پہیاں مانج دیاں نے برتن مانجن تو بعد سیدہ طیبہ چکی دے نیڑے گئیاں تے دانیاں دا آٹا بنایا روٹی بنائی ہانڈی چلے تے چاڑی سالن بنایا اپنے بچیاں نو کھلایا انہاں نو نہلایا دھلایا کپڑے پوائے مولا علی پاک نیڑے آئے آکے کہندے نے سیدہ میں بڑا خوش ہاں سیدہ کہندیاں نے سرتاج خوشی دی وجہ دسو مولا علی کہندے نے خوش تاواں اج کئیاں دناں تو تواڈی طبیعت خراب ہے تے میں اکھاں نال پیا ویکھنا وا طبیعت سنبھل گئی ہے اپنے ہتھاں نال جھاڑو پیاں دینیاں اپنے ہتھاں نال روٹی پیاں بنانیاں اپنے ہتھاں نال بچیاں نو پیاں نوانیاں اپنے ہتھاں نال بچیاں نو پیاں کپڑے پوانیاں تے سیدہ طیبہ طاہرہ کہندیاں نے علی اپنے بچیاں نو ذرا بھیجو نانے دے روزے تے میں 2-4 علیحدگی وچ گلاں کرنیاں نے مولا علی بچیاں نو نے بچیو جاؤ نانے دے روزے تے جاؤ نالے سلام بھی کرو نالے ماں دی صحتیاں دعاواں بنگو بچے روندے روندے بار گئے پچھے سیدہ دی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی آپ نے اپنا سر مولا علی دی گود دے اندر رکھیا ہویا ہے تے رونے رونے کہنیاں نے علی پاک پچھلی رات ستی ہوئی سا اکھاں بند ہوئیاں قسمت جاگ گئی میرے ابا جان خواب دن نرائے تے میں پیر نپلے میں کہ اپنیاں تھیاں نال انج نہیں کریدہ سنو میں راتی بھی رونیاں تہاڑی بھی رونیاں یا مینوں بھی نال لے جاؤ تے یا واپس آ جاؤ اللہ دے نبی دے سامنے میں رو پئی میں رو کے آکے سنیوں دنیا ڈاڑی اسیاں مڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے محبوب جنوں دے اے موت نے بارے او نہ جیوں دے نہ مر دے اللہ دے نبی اپنی بیٹیاں نال انج نہیں کریدا یا مینوں ہی لے جاؤ یا واپس آ جاؤ تے سرکار نے میرا متھا چومیو تے چم کے آکے فاطمہ اگر تیرا دل نہیں لگدا نا تے محمد دا دل بھی نہیں پیا لگدا تیاری کر تیریاں چند گھڑیاں باقی رہ گئیاں نے میں تینوں لین آ رہا اور میں اکلا نہیں آواں گا نبیاں نو نال آن کے میں تیری روح دا استقبال کراں گا علی چند دن میرے رہ گئے نے میں چند دنہ دی مہمان میں چند دنہ بعد اپنے بابا جان کول جا رہی ہوں مولا علی پاک نو سیدہ رو کے کہنیاں نے علی پاک میریاں 4 وسیطاں نے علی رو کے کہندے نے فاطمہ کیڑیاں تیریاں وسیطاں نے فاطمہ کہندی ہے علی زندگی کٹھی گزری ہے میری پہلی وصیت ہے اگر زندگی دے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہوئے کوئی نافرمانی ہو گئی ہوئے تساں آواز دیتی ہوئے تے میں آواز نہ سنی ہوئے میں جواب ٹائم نال نہ دیتا ہوئے تے میں معافی چاہنی ہاں
मैनू बीवी समझ के माफ न करो, मैनू अपने बच्चियां दी मां समझ के माफ न करे हो, ते मैनू नबी दी बेटी समझ के जरूर माफ कर देवे हो। अली दियां अखां च हंझुआं दा सैलाब है और रो के कहने ने फातिमा ए जियां गल्लां नहीं करी दियां, मैं ते तेनू वेख के जिंदा वां। सैयदा ने हाथ जोड़े ते जोड़ के कह दियां ने फातिमा मेरी दूसरी वसीयत है वे, मेरी दूसरी वसीयत है वे कि मेरे कदमां दे निशान नूं भी अज तक किसी गैर महरम ने नहीं वेख्या। मेरा जनाजा दिन दे वक्त नहीं उठाना, रात दे वक्त उठाना है। फातिमा तीसरी वसीयत कर दिया ने, वो कलेजे फट जाएंगे मेरे वीरो, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मैं किवें बयान करा। फातिमा कह दिया ने बच्चे जदों मावां चलियां जावन, बच्चे कब्रां जाके रोंदे ने, दीवारां नाल रख के रोंदे ने। बचपन विच मावां चलियां जावन ते बच्चे रोंदियां रोंदियां मर जांदे ने। कल ए ना होवे मेरे कफन दफन दे अंदर मसरूफ हो जाओ ते मेरे बच्चियां नूं खाना न खिला सको, मेरे बच्चियां दा ख्याल न रख सको। मैं अपने बच्चियां दा खाना पका के चलियां, मैं घर दे बर्तन धो के चलियां, मैं घर दे पोचे ला के चलियां। ए ना होवे मेरे कफन दफन दे अंदर लग जाओ, मेरे बच्चे भूखे ना रह जावन। अली पाक मैं घर दा झाड़ू दे के चलियां, मेरे बच्चियां दे वालां दे अंदर करबला दियां धूलां पैणियां ने, करबला दियां गर्दो गुबारां पैणियां ने। मैं अपने बच्चियां नूं कपड़े पवा के चलियां, मैं अपने बच्चियां नूं नहला के चलियां। सैयदा तैयबा ने जड़ी चौथी वसीयत की थी ओ एवे, सैयदा कहंदियां ने अली पाक मैनू मरण तो बाद भूल न जाओ, मेरी कबर ते आंदियां जांदियां रहो, मेरी कबर ते आके कुरान पढ़दियां रहो, मेरे वस्ती दुआवां करदियां रहो। अली पाक ये गल्लां जारी ने, अली पाक सुनदियां सुनदियां पे रोंदे ने, कहंदे ने फातिमा तू नबी दी शहजादी ते मैं इलाके दा फकीर, मैं तेरे कोल माफी मंगना वा। तेनू रेशम दे कम ख्वाब दे बिस्तर ना दे सकिया, तेरे नाज नहीं उठा सकिया वा। फातिमा अगर गलती हो गई होवे ते अपने अब्बा जान नू जाके अली दी शिकायत न लाई, मैं अपने नबी नू क़यामत वाले दिन के मुंह दिखावांगा। फातिमा मैनू माफ कर देवी। ये गल्लां जारी ने कि रोनिया रोनिया बच्चे घर आए, आके ते मौला अली नाल लिपट गए। मौला अली ने बच्चियां नू सीने नाल लाया ते मत्था चुम के कहंदे ने बच्चे हो क्यों पे रोंदे हो? ते बच्चे कहंदे ने बाबा असी नाने दे रोज़े ते दुआवां पे करदे सा, दो सोहणियां सूरतां वाले, सोहणियां शक्लां वाले, नूरानी चेहरे वाले, सोहणियां सोहणियां कपड़ियां वाले बुजुर्ग आए ने। उन्हां आख्या बच्चो तुसी इत्थे पे दुआवां मंगदे हो, मां टुर चली जे, चली जे, जाओ जाके मां नू मिल लवो, जाओ मां टुर चली जे। ते बच्चे कहंदे ने अली पाक कहंदे ने बच्चे हो ओ दो बुजुर्ग कौन सन? ते बच्चे कहंदे ने अली पाक बाबा जानी असां दोवां बुजुर्गां कोल पुछया कौन हो? एक कहंदा मैं इब्राहिम हां, दूआ कहंदा मैं इस्माईल हां, तुहाडी वालिदा दी रूह दे इस्तकबाल वस्ती आया वां। मेरे वीरो बच्चे मां दे कदमां दे अंदर गिर गए। मामा वाले जद गोदी लेटन ते मिल जाए कुल खजाना, मामा वाले जद गोदी लेटन ते मिल जाए कुल खजाना, मामा बाज मुहम्मद बख्शा ए सारा जग वीराना।